Bu, di sini udah ada yang ngetik, Bu. Ganti namanya Bubal jadi Crispy Cindy. Gue mason ya, Bu. Besok, Bu. Mason beli salmon buat lu biar pinter. Bener ya, boleh sih salmon gratis. Gue kayak Bub kata yakin nih Bub, Lucky bilangin Bubuk topeng monyet aja disuruh lompat nurut, Bubuk kok disuruh lompat malah jatuh tuh. Ya kan aku bukan monyet. Lucu banget pertanyaannya anjir. Komo 0,25, Bub ya. Ya elah, Bu. Bub minimal kayak Napski nggak sih, Bu? Iya, maaf ya Bang Fak. Lu pernah gak sih guys kayak lu lagi serius banget di satu tim, terus di satu tim itu tuh ada yang males-malesan? Emang begitu, Bro? Gak ada, aku males-malesan loh. Omongan Itu gitu. gue sampai begini. Guys, di 27 anjing, sini 27. Guys, lu kirimin aja guys ke rumahnya apa? Scott Emulsion apa? Ya anjing gue dikirimin, Kirimin aja. Coba